الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. وسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. وسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. رحل الصديق عن الدار بصحبة خير الأبرار. رحل الصديق عن الدار بصحبة خير الأبرار. صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه. ملأ الدنيا بالأنوار ملأ الدنيا بالأنوار. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. وسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. وسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد سنة بي لجلك لو أمي أوفوني السلاميك فوليكاين نودي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كجراو لك فو أمي نيونسرو كنا من كننا ودي قصة الهجرة نوي هجرة بروي على كتشيدين صلى الله عليه وسلم أي تامبا منك كبوم مكان كتا مدينة أمو ولندا دي كننا ما من مي ولندا ينما أوي ودي أنفا أني أنكر مغوي نوي دكتور سعيد محمد بابا سيلاي akadonga fo anga walanda temenin tunjora yoromina sigda temenin tunjora yoromina odi ala kachidin sallallahu alaihi wasallam ay siradi aka sahaba ma ukabo makan kata madina uyetama damne o temenin ko fe ale rektora makan konnana abeka mun kono abeka law taala ka yamare kan kono yamare kami no bina di ama ka jendi ama akabo makan afano kata madina kato o franche konnana makan kaunana hakilna jagabawke kasika hakili falin ke alakira ani aka sahaba ko kula o hakili falin uyo ka yoro mina o de darun nadwa konna no yu kan nyogon yoro blomba min tume ubulu makan kono ni ko ballendo nana wal makobe no nyashini no makama utumeta nyogon soro o konna na nyema ubita nyogon soro yi o hakilna falin ke no borani mi o be jaka barakani ay o siratiga bolo ma magan kaw yo o laɲini sabati no de ka ɲɔgɔn ye boloda ɲɔgɔn ye min n'u ni ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna ɲɔgɔn ye min kɛ fɛn min kan o de ala ka ciden a n'a ka sahabaw ka ko u bɛ se ka sira min ta u bɛ se ka fɛɛrɛ min ta walisa fu bɛ se ka siri diinɛ in na cogo min na o la u ye bɛnkanw kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o kuma falen kɔnɔna na u nana bɔ ni fɛnba min ye o de ye k'a fɔ k'u ka ɲɛsin alakira yɛrɛ ma n'o de ye ka faga k'a bɔ a si la tunu walisa diinɛ in a ka dan o yɔrɔ la o hakilina min n'u bɔra ni o ye fɛɛrɛw tigɛ u bɛ se k'o waleya cogo min na o la an ka sigida tɛmɛnen tun jɔra o yɔrɔ la sigida min n'an bɛna don a kɔnɔna na sisan o sigida o ye k'a jira na k'a fɔ ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam o ye fɛɛrɛ jugu minnu ta ka ɲɛsin a ma n'o de ye k'u b'a bɔnɛ a nin na o la an bɛ kuma galama di an ka karamɔgɔ ma a ka tɛmɛ ni walanda ye docteur salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه نعم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أتمنى سنة تي في جماعة نعم سنة تي في كنباو الحمد لله أن يغنصروا نعم أنغا نكنينغا نو قصة الهجرة هجرة برو نعم على كلا كان ينتامي
نعم كابو مكة كتا مدينة نعم تامامي كتب له أن يغير مسار الزمان والمكان نعم نعم جيبك تتاسر منها كوي لما واتي بك تفهم في كوي لما ودي كرا هجرة نعم إسلامي مي ناو هجرة على كرام صلى الله عليه وسلم مكان عليه وسلم جونا كورونا نعم akana ka walangata kata du kolo fantana ne bela jelen fe ko kana se anw fe yanno نعم afriki se anw fe yanno malila نعم na sangu ga dugumi nambe ka aywa nyogon baro ola ba ko yam نعم poira ka boyoro jume ka walangata ka boyoro jume نعم madina tona tama de kera ka bomaka كتا madina مدينة o de hijra yi الله أكبر amo de barola كسبة كسبة نعم wala sangoni angere la kosebe wati bayina نعم aywa sisan ambe maka alakira sallallahu alaihi wasallam alebeka alaka nyamari kangon ka yere kabbo wa soro sira kundira sahabon ولو يبولي دم o nyamari kan nana mino wala wala نعم aywa feminye jugu fana ye olu fana bu ko labena anga sigi labayina نعم an kuma na u ye laje balale minge ka kuma nin ko yinga نعم bengangera fe nyume yi ودي ka fo ko ka faga نعم ka faga o no kera minnu bɛ madina yen nɔ u ka ko b'u yɛrɛ bolo ko in na ban ni a yɛrɛ ye u bɔra n'o o de ye o hakilina in fana n ko ibilisa shetana ale min kɛra farakɛrɛw fɛ ale de y'o sinsin a y'a yɛrɛ kɛ cɛkɔrɔbanin dɔ ye ka na sigi u cɛ ma ayiwa sisan u bɛn n'o kan o fana bɛ kɛ cogoya jumɛn u b'a faga cogoya jumɛn u b'a waleya cogoya jumɛn u b'a faga cogoya jumɛn o nana sigi ka miiri ayiwa ni ko ka maa faga hali ni maa kelen mana muru ta ka taa sɔgɔ o t'a salen ye nka u nana fɛn jumɛn jateminɛ olu yɛrɛ b'u ka sigida cogoya dɔn fadenya an ko arabuw fɛ fadenya asabiya o ka bon fɛ tajuru sara fana o kɔni o y'u taalan ye wala tajuru sara kɔni o b'o tiɲɛ de ta t'a sɔrɔ kow kɛra maa minnu tilela a ma se ka ɲɛnabɔ karisa ma se ka tajuru sara kɛ ayiwa denw bɛ na olu b'a sira taama mɔdenw bɛ na olu de bɛ na kɛ u b'u ka yɔrɔw lahala dɔn ko n'an ye maa bila ka cɛ in faga k'a ka dukɔnɔmaw a ka kabilaw fadenya bɛ na to o bɛ wuli o tigi kama u bɛ wuli o tigi kama a ko bɛ tɔn ka taa kɛ a bɛ taa laban kɛlɛ ye an ka sira dɔ ɲini min tɛ nin ye o hakili nana u se yɔrɔ jumɛn ma o bɛɛ lajɛlen fana ye sitana ka wahayi de ye koyi a bɛ k'u kɔkɔrɔma dɔn halisa k'a fɔ san k'a lajɛ makan a dubaw duba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen nka fɔnange dɔ di kamalenkɔrɔ falen dɔ di du kelen-kelen bɛɛ lajɛlen bɛ maa bɔ du kelen-kelenna kabila ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen bɛ maa bɔ o tuma kamalen ninnu an bɛ npamuru don bɛɛ lajɛlen ma o tuma na olu de bɛ taa ka taa ka so lamini ka taa ka so kolisa kɛ bɛnkan mana kɛ su min kan komi u b'a dɔn k'a fɔ su fɛ a bɛ bɔ ka taa seli alikaba la n'a bɔra dɔrɔn ayiwa o kamalen ninnu u ka hi kɛ a kan u ka npamuru n'u ka npamuru ye k'a tigɛ k'a ban a tɛ dɔn maa kelen min ye n'o kɛra ayiwa ni dugu jɛra a bɛ fɔ k'a fɔ kabila bɛɛ lajɛlen ka dukɔnɔma kun b'a la ko n'o kɛra ayiwa a ka somaw n'o ye bani hashimi k'u tɛ se ka kɔlɔsi bɛɛ lajɛlen kɛlɛ o tɛ se ka kɔlɔsi bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ka d'a kan bɛɛ lajɛlen de jɛra k'a faga e ka nin plan in filɛ nin ye a bɛ fɔ k'a fɔ khubta jahannami ibilisa ye min bila o kɔrɔ k'a fɔ k'u k'a faga nin cogoya in du kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ala ka kumakan in de don wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khayrul makirin u bɛ dabali kɛ ala bɛ dabali kɛ ala de ye dabalikɛlaw ye olu bɛ k'u ta kɛ a bɛ taa laban ala ta de la o tuma na u kɔni bɛnna nin kan u y'o labɛnw fana u y'o labɛnw sabati tɔnɔ ka bɛn su dɔ kan fonange ninnu olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni mɔgɔw dara tuma min na ka taa ka so lamini n'a bɔra dɔrɔn u ka hiri kɛ a kan u k'a tigɛ
ni kɛra dugulaw ni ɲɔgɔn cɛ sa kɛra dugulaw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma olu b'u ka labɛn na ayiwa o kɔfɛ sa Allah subhanahu wa ta'ala ye wahayi jigin alakira kan sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ u bɛ ka nin dabali in kɛ i kan n ye sira d'i ma bɔ i ka taa Madina bɔ i ka taa Madina wahayi jigin alakira kan wahayi jigin alakira kan sallallahu alaihi wasallam n'u y'a laɲini k'u bɛ nin kɛ n'u y'a laɲini k'a fɔ nin kɛ a la ka ko ɲɛ wahayi jiginna a kan alakira sallallahu alaihi wasallam a ye mun de kɛ a y'a ɲɛsin a teri ma n'o ye Abubakar Siddiq radiyallahu anhu a dakawuli teri a taara o ka so kɔnɔ tile gangan fɛ wahayi jiginna a kan tuma min na k'a fɔ u bɛ ka nin labɛn kɛ k'u bɛna kɛ su fɛ comme a nana riwaya la cogoya min na k'a nana so ko alakira sallallahu alaihi wasallam a nana waati la comme an ba Aisha a yɛrɛ sɔrɔ olu ka dɔgɔ u y'a lakari cogoya min na k'a nana waati la a kun tɛna olu ka so o waati in na tile gangan fɛ ko maaw delilen b'o la a caman k'a fɔ tile gangan fɛ ka taa maaw ka so kɔnɔ ni ko balalen yɛrɛ de tɛ ayiwa maaw tɛ o ko ninnu kɛ nka a nana tile gangan fɛ nin don in na k'a nana min kɛ k'a ko Abubakar ma ko akhira jamana in daga ayiwa maa minnu bɛ fɛ o labɔ ko dɔ bɛ yen nɔ bɛ na ɲɛfɔ i ɲɛna gundola ko dɔ sa ko de don Abubakar ko a ma ko maa tɛ yen nɔ ko i denmuso de don ko alakira ko Abubakar ma ko ala ye sira d'i ma ko n ka taa Madina ala ye sira d'i ma ko n ka taa Madina nin bɛɛ lajɛlen y'a sɔrɔ Abubakar fana bɛ Maka ale ma taa Abubakar fana bɛ Maka sabu Abubakar a kun ye sira ɲini alakira ko k'a fɔ k'a k'a kɔnɔ Abubakar y'o mɛn min kɛ radiyallahu anhu wa ardahu a ko as-suhbata ya Rasulullah as-suhbata ya Rasulullah ne ko ni bɛ min ɲini ni ka k'i jɔɲɔgɔn ye nin taama in na kɔni n'o de ye ka bɔ Maka ka taa Madina ni b'i alakira ko k'a nana o de kama donc yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na u ye labɛnw sabati u bɛ bɔ cogoya jumɛn na ayiwa Allah subhanahu wa ta'ala ka ko y'a ka ko de ye koyi a b'a labɛn cogoya min na cogoya min ka di a ye nka kɛlɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ anw ma walanda de ye sisan u bɛ n'u labɛn de u bɛ bɔ cogoya min na adamadenya fɛɛrɛw kɔnɔna na nka burako ma na nin sen na dɛ n'o tɛ se kun bɛ ala ye ka burako jigin Jibrila bɛ jigin a bɛ yɛlɛn burako kan ayiwa fango kɛla ɲɛbɔ wa a bɛ yɛrɛ sɔrɔ Madina n'a fɔ a ye o ma kɛ koyi o tuma nin kɛlɛ de ala ye sira d'a ma o tuma na adamaden fɛrɛ a yɛrɛ k'o siraw taama ka taa kabako de dɔn koyi a ka hijira kɔnɔna na a ye adamaden fɛrɛw a y'olu de ta n'o de ye ka balow labɛn sabu nin kɛra ka ban o tuma na fɛn min ye labɛnw ye Abubakar radiyallahu anhu a y'o labɛnw daminɛ ko min b'ale bolo ko b'a bɔ alakira ko ayi ayiwa ne ka sira fana min ne yɛrɛ fana de b'o bɔ o bɛɛ lajɛlen walanden ye anw kosɛbɛ ayiwa ala ka diinɛ maa minnu y'a baara u y'u yɛrɛ di ala ye fɛn min d'u ma k'o fana d'u ma Abubakar radiyallahu anhu a ye labɛnw sabati o ye yɛlɛn ka fɛn fila olu ka se ka labɛn u bɛ yɛlɛn min kan ka taama in kɛ sa kɛ ka taama in kɛ Maka ani Madina a cɛ ka jan dɛ sisan jate la ayiwa kilo 400 ani ko o ka jan dɛ ka bagan ninnu k'olu labɛn o labɛnw kɛra u kan ka yɛlɛn min kan olu kɔni y'u ka labɛnw kɛ ka bɔ ka bɔ ayiwa ni labɛnw kɛra Kurasiw fana b'u ka labɛn n'o ye u ka laɲini ye min ye u bɛnna su min na ayiwa u bɛnna kan cogoya min na o y'a kɛ ten ala ye alakira ladɔnniya sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ ko nin fɛɛrɛ de b'u kɔnɔ wa a bɛna kɛ nin don in ma tuma bɔ nin su in na alakira sallallahu alaihi wasallam a ye mun de kɛ o su in na ko Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ko ka da ale ka da yɔrɔ la ka birifini bir'a la k'a fɔ Ali ɲɛna ko Ali ka to ale kɔ maaw ka kalifa min b'a bolo a ka kalifaw lase halisa nin bɛɛ la u ka kalifaw tun bɛ a bolo halisa nin bɛɛ la alakira sallallahu alaihi wasallam a ka danaya n'o de ye danaya misaliya dan ye
o ma yogo hali kelen ngona ta do masoi mo so yi o ba fo ka fo ko kalon tigela do fato de don o ba don ga fo dana ma de don don ma o ka khalifa minun ba bolo ka fo Ali ibn Abi Talib aleka olu khalifa nun lase asiyero la na fane walanda yi koy ta soro khalifa tigin nun do yere o ta ka dina yere la koso na te dina kayira ka fo anga dina jamfan dina te koy ni mawu jera kafiru de don tubabu kafirin fen nun de don na'am ay wanga sina ko nambara ko ta talangi tenno kada ko kafiru ka ko islam ya koy sabodo be sina ka famu yo chugo ya nani ute ka fo tubabu warni kafir warni ka fo ibadu nte ka halala do ya haramu de don ni dana ko nde temena ini nyogon che to na dana ibada fa iba minan dafa de ambo onyeshi anyerema surtout bido ina ko sebe me wadana dana ya figara ma ugo ko sebe to alakira sallallahu alaihi wasallam ay kalifau aywa aye ko labbe abesegi abela jelen besegi atigima chogo yami kalifa yi kalifa de Allah kira hal na kafiri ta do kalifa de aya di mani dana mi ikasika la segi ni odana kiri kasega na ote ito ka jaten nunu ka ba fo dugu mi be ka bembe ika da bela jelen che katana ko ko buyere ko sebe na nga hakili jora kalifa mana Ali ibn Abi Talib ale tora ala kira ko feni ko inde kama kalifa la segi wala ya nyamare ka fo akadda ale ta sukora ubena minga ala kira bora abita Abakar bara ko botu ko bo sukole minge na'am mawdara aywa makam funanga una na kana so lamini benkera minga fe ko waliya na'am una na kana so lamini ala kira be 6 euro mina kanu lamini kana so lamini ango konunum bela jele na'am Allah subhanahu wa ta'ala ay jindi ala kirama ka adamaden fero abulu sirauta na'am wala konnana yoro min be no ni Allah subhanahu wa ta'ala ya lanyini ka kaba ko yira baka kaba ko yira wala ka ko lasili be kata adamaden fero de ko sebe na ka fo Ali ibn Abi Talib o kadda ali dayro la adamaden fere do de ko sebe mo so nunu hal ni u ko ka fo be de munike a u hakillati ke ka fo ma do daleme halisa abe anna min abe na ama bafalo ayo ala kira sallallahu alaihi wasallam aye ali to anola nunu be ka sokoli na ala nana ni moyi nunu minun nana ni ko ingama be fo maka fo mission min kama na merete au ka shi anyena na boradoro ay hikaka bela jelinka hikaka nga fanyi men nana ke sinogo yubeta Allah ta'ala sinogo gushu sinogo yuta usnora aywa pamuru dalemeke Allah kira sallallahu alaihi wasallam wati min sira kan gabbo na abora kabo soko na sake kabo soko no daleme sokere fo be sinogo Allah kira sallallahu alaihi wasallam aye burita kabika serin seruka abeka alaka kuma kan ingala في سورة ياسين وجعلنا من أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون الله أكبر نقول سيرسروكا كبوكتا منو ننا فغلي كما كلو أبارك سرو دالمس نغو يبلا جلنتا الله كلا لك كبوكو دي تنا يبوري سيرسروكا كتمي كتا كتا أبو بكر برا aywa nunu ngoni dalembe nana kuno tuma mina to demuni ke wonye be aywa ma dalina adayro inai wonye wala buguri be aywa o kungolo la o kone o yuko na flide Allah aywa uba donc fo souffle abebo kata bato na su dugu tlama temen amabo fajiri nana si dugu nana je tuma mina amabo utara kata katonga tala kasoro jun men yasoro Ali ibn Abi Talib kela minge witege ukinde Allah akbar balla yini masar katara kanda kanyaje Allah mana o kele minge sa a magango ni makamurula magan kalara
nunu minu ni plan min labɛnna olu kɔni bolo ayiwa ni kɔni tɛ se ka ni latigɛra ka ban ni nin ko in bannen de ye o so lamini min bɛ kamalenkɔrɔw n'u ka npanmuru jɔ ko nin ko bannen de ye o tɛ se k'u kɛlɛ tɛ se ka pan ka taa nka ala ka kumakan in de don wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khayrul makirin o ye dabali kɛ ala b'a ka kow labɛn ale de ye kow labɛn maa alakira sallallahu alaihi wasallam a bɔra a taara abubakar fɛ yen tuma ko abubakar ka so ayiwa kɔfɛ da dɔ bɛ yen nɔ o bɔra o fɛ yen nɔ so kɔfɛ da o bɔra o fɛ abubakar radiyallahu anhu ko a bɔtɔ nafolo minnu fɛn minnu b'a bolo a y'olu cɛ kɔsɔ a ka kɛ sira fana ye bolo taama in na o kisa fana nana ayiwa a denmuso minnu tun bɛ yen nɔ olu dɔw tɛ asima binta ba aisha fana a kɔni a bɔra ni alakira bɔra sallallahu alaihi wasallam bɔra makan dugu kɔnɔna na sakɛ kɔnɔna u senna bɔra makan u y'u ɲɛsin yɔrɔ jumɛn kuluwo dɔ bɛ makan kɛrɛfɛ gari thawr taara don o kuluwo in o bɛɛ lajɛlen kɛra sufɛla fɛ u bɔlen dugu kɔnɔ u ma madina sira ta ayiwa taara don kuluwo in kɔnɔ n'o ye gari thawri taara don kuluwo in kɔnɔ ayiwa dugu jɛra makan kɔni wulila u bɔra an y'a jɛ laɲini ma sɔrɔ sisan u bolo halisa ko in a ma taa ka bolodali kɛ de u ye welewele kan de kɛ makan man ya'ti bi muhammadin wa sahibi hayyan aw mayitan falahu 100 naqa o y'a nɔbɔtɔ ye sakɛ ayiwa u ye décision min ta n'o ye bɛnkan min kɛ o yɔrɔnin na ko ni maa fɛn fɛn i sera ka na ni muhammadu ye a n'a jɛɲɔgɔn min b'a nɔfɛ a kɛra u ɲɛnama walima u su e nana n'u ye ninnu fila ka segin ka na n'olu ye maka ko ɲaamɛ 100 o bɛ d'i ma o labilalen don i ye jamana yɛrɛ bɛ jɔ ni o ye maka yɛrɛ bɛ jɔ ni o ye ɲaamɛ 100 yɔrɔ ɲaamɛ 100 o tɛ wari fitinin dɛ wari fitinin dɛ komi an tɛ ɲaamɛ dɔn kosɛbɛ e k'a kɛ hali misi 100 yɛrɛ n'a kɛra k'a fɔ misi 100 misi kelen k'a fɔ o ka kɛ 250 ye o jate kɛ i b'a dɔn o ye wariba de ye o ye wariba de ye a fɔ ɲaamɛ 100 i kana ni u ye u su walima u ɲɛnamaya parce que mun kosɔn ka sira dayɛlɛ maaw ye sabu n'a fɔra i kana n'u ye k'u siri ka na waati dɔ la o ko bɛ gɛlɛya nka hali ni sera k'u faga kana n'u ye ayiwa an k'u sɔrɔ dɔrɔn k'a fɔ u ma taa ka dan kɛ ɲaamɛ 100 o ye nin welekan bila aw yɛrɛ b'a dɔn n'o kɛra ayiwa nafolo nata i t'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ nɔ hali ni ko in n'a sɔrɔ n'a tɛ olu ka ko tɛ ayiwa dugu a ka taa fan in fɛ nka sira t'a la a ka taa nin fɛ mais n'a fɔra ka wariko bɛ nafolo ko min bɛ a la olu bɛ wuli k'u jɔ n'a o tuma ni n'u wulila sa siratigiw b'a fɔ k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam ani a jɛɲɔgɔn abubakar u taamana ka taa don kuluwo in na k'u sen nɔ a bɛ komi bɔgɔbaga ye sen nɔ ninnu tun ka taa sen nɔ nɔ bɛ yen kuluwo da la sen nɔ tunu maa dɔw tugutuguru ko fo ka taa se kuluwo da la maa dɔw ye sen nɔ in bɔ sakɛ ka taa se fo ka taa se kuluwo da la sen nɔ tununa o yɔrɔ la sen nɔ tununa o yɔrɔ in na ayiwa mun de kɛra alakira sallallahu alaihi wasallam ala ye sira d'a ma mana a ka fɛɛrɛw kɛ yɔrɔ min bɛ yen nɔ ayiwa ni maaw hakili la k'a fɔ o bɛna sira sɔrɔ ka s'a ma ala bɛ na ni a ka kabako ye o yɔrɔ la ko in kɛra o cogoya ye dɛ yɛrɛ b'a dɔn o taara dogo kuluwo kɔnɔ o tɛ fɛɛrɛ dɔ ye wa ka dogo maaw la o ye fɛɛrɛ dɔ ye nka maaw sera k'u sen nɔ bɔ fo ka taa se kuluwo la nin yɔrɔnin na de sa Allahu subhanahu wa ta'ala ka kabako bɛ ko u donna kuluwo in kɔnɔ min kɛ fɛn fila olu kɛra ni ala ka se ye a fɔlɔ kuluwo in a donda la a bɛ komi yiribolo dɔ dalen bɛ donda in na ayiwa
o yiribolo in mɔgɔ sɔn i ka dɔn i b'o de kɔrɔta ka sɔrɔ ka don a dugumana o yiribolo in kɔnɔ dɔ sina ka na ka na a ka ɲansan n'o y'a ka ɲaga ye sa kɛ a ka ɲa ka sina ka na o bila o yɔrɔ in k'a fan da a dalen b'a fan kan o yɔrɔnin o yɔrɔnin na kɔni mɔgɔ bɛ don ni yɔrɔ min yɛrɛ ye mɔgɔ bɛ dɔn ni yɔrɔ min ye o y'a fɔlɔ ye a filanan kuru in yɛrɛ da ayiwa a bɛ fɔ fɛn min ma al-ankabut m'a fɔ ko nirigi nɔrɔgɔ n t'a dɔn ni tɔgɔ ɲɛnama bɛ a la fɛn min bɛ a ka fɛn ninnu dilanda yɔrɔ dalen ayiwa o fana nana ka na a ka fɛn ninnu dilan i yɛrɛ b'a dɔn ni mɔgɔ bɛ dɔn kɔni ayiwa i bɛ taa ni ale ka so in de ye o kɔni o bɛ wuli ka bɔ yen na nka o bɛ da la u nana sɔrɔ kɔnɔɲaga bɛ yen kɔnɔ b'a fan kan mɔgɔ minnu nana u nana jɔ yɔrɔ tunun la u bɛ k'a lajɛ o kɔni bɛ yen nɔ o miirila k'a fɔ n'a sɔrɔ n'u donna yen nɔ san b'a sɔrɔ kɔnɔ in wulila ka bɔ yen o ye kɔnɔ in n'a a fan o y'o ci ka bɔ yen ayiwa fɛn min ye dali in ka fɛn ninnu t'a sɔrɔ o y'o fana fara ka bɔ yen u nana jɔ da la u bɛ ka nin fɔ ɲɔgɔn ye alakira sallallahu alaihi wasallam ani abubakari olu bɛ kuluwo kɔnɔ o yɔrɔnin na abubakar radiyallahu anhu a b'a lakali k'ale ko alakira ma ko ninnu filɛ nin ye ko ni dɔ birila dɔrɔn k'u b'a ɲɛ sabu kuluwo filɛ nin ye u jɔlen filɛ nin ye ayiwa u jɔ kundama u bɛ kuluwo sanfɛ nka wo filɛ nin ye ko ni dɔ birila dɔrɔn ka kɔnɔna lajɛ k'a b'a ɲɛ ko ni birila dɔrɔn k'a b'a ɲɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ye abubakar jaabi ni fɛn jumɛn ye a ko ma dhannuka bithnayni allahu thalisuhuma ko abubakar bisigɛ jumɛn b'e bolo maa fila ko sabanan ye ala ye ko ni hakililatigi maa fila ko sabanan ye ala ye ala ye o de fɔ kuranɛ kɔnɔ fi surati at-tawba illa tansuru faqad nasarahu إذا أخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا الله أكبر ألا يقول لك لي أيوة قرآن كونو سورة التوبة وكيرا مدينة سجي أيوة واتي جاي رد كوفيا ألا بقوا حكي لي جيني نعم ألا كيرا دمي كو ألا يا دمي كوي ولا وتا دمي ko ala y'a dɛmɛ kunu don dɔ la tuma min na kɛlɛcɛw kun tɛ yen nɔ minnu bɛ ayiwa jɔ a kɔfɛ nka ala y'a kisi juguw ma idh huma fil ghar tuma min na u filɛ bɛ kuluwo kɔnɔ tuma min na a bɛ k'a fɔ a jɛɲɔgɔn ma o ye jɔn ye abubakar ayiwa k'i dusu kana kasi i kana siran ko ala b'an fɛ ala bɛ fara anw kan nin kɔni alahu subhanahu wa ta'ala ka kabako de ye nin ye nka min bɛ nin kɔnɔ o ye abubakar ka samantiya de o samantiya min sa ayiwa ni maa min kɔni ko i b'o datugu kɔni fo n'a sɔrɔ n'i bɛ se ka i tɛgɛ don tile la ka sina ka yelen datugu ko maa kana ye ala ye nin kɛ a ye n'o tɛ maa kunnanko dɔw fana bɛ yen nɔ olu ma ayiwa binyɔrɔ sɔrɔ fo ka taa abubakar ani umaru ninnu de o ye kunnangoya ni halaki de ye o alahu subhanahu wa ta'ala ala de ye nin kɛ a ye o tuma na sisan kɔni alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ kuluwo kɔnɔ ani abubakar ayiwa komi waati n'a cogoya nka sani an ka kɛnɛ bila kuluwo fɔra yen nɔ hakili la an balimaw hakili bɛ jigin kuluwo wɛrɛ la o ye alakira sallallahu alaihi wasallam wahi jiginna kan k'a to kuluwo min na n'o ye gharu hira kuluwo fila ninnu tɛ kelen ye a ma to kuluwo in kɔnɔ nin ye kuluwo wɛrɛ de Jibrila jiginna kan yɔrɔ min na ani nin o tɛ kelen ni gharu thawri ni gharu thawri o ye gharu hira to sisan kɔni alakira sallallahu alaihi wasallam a n'a ka a teri a jɛɲɔgɔn u bɛ kuluwo kɔnɔ ayiwa magankaw kɔni olu bɛ ɲini na ta ɲininaw olu kɔni olu bɛ wuli ka jɔ de la ɲaamɛ 100 o de fɔra ni maa min sera ka na n'u ye o ɲɛnama walima o su ɲaamɛ 100 labilalen don i ye kow tɛmɛna cogoya min na halisa inshallah sigida wɛrɛw la an na ɲɔgɔn ni baro ayiwa nin baro in na inshallah baro min ni a suma ka di n'o ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ka ɲɛnamaya in baro kɛrɛnkɛrɛnnɛma a ka hijira baro qisatul hijira an bɛ lajɛli kɛ jɛkuluw bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini masa taala fɛ ala k'an dusukun nɔrɔya ni nin walanda ninnu ye hada wa sallallahu ala nabiyina muhammad
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. وسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. وسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. رحل الصديق عن الدار بصحبة خير الأبرار. رحل الصديق عن الدار بصحبة خير الأبرار. صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه. ملأ الدنيا بالأنوار ملأ الدنيا بالأنوار. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. وسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. وسلام الله على الهادي والكون يردد